Sige po talakad tamot panalangin tala rening mga lating anak. Tunepin ginu na hanggang mayap kaburian mo na palyari kareting anak kareti. Inya piningsangkan dela mula keting iglesia. Manano sanang ginu kaya kang parasan tuneping agawanan ng iglesia bang kanita reting anak tuneping dagol lang ating malalam makasalpantayanan kaya ka at mabye akasalpantayanan. Dakala salamat ginu kay iglesia nga iti apegtiwalan nyo kareting anak baka kanita mahubugla at maging matatag in karelang pamanalig ka bilang karelang Diyos ampong tagapagligtas. Tingkan ako panalangin king lagyo ng Jesus. Amen. Amen. Pasibayo palakpakan tayong kay katamang Diyos. Kira renga na ka mga lati. Maya pahabak po kay katamungan. Good morning po. At bala mo mas dakaltangin kaya sana bing uling hapon. Uling mumuran, ne po. Itang kaya katamong mumunang simbang ganingaldo. Palakpakan tayong Ginoo king biyeta mo at migtagumpay tamong migising maranon. Amen. Amen. Praise God. At rin kaya katamo pong in charge. Kaya katamong simbang ganingaldo. Rin kaya katamong kapatad na makatuki. Manyala Nardo, Reverend Art, Eliser, Rolly, Mervin, Irving, Beverly, Romero, Santos Espiritu, Salonga, Michao, Bondok, Buena, Samonte, Capuno, Sabaldan, Tayag, Nava, Morales, Arceo, Valencia, Roger, Jojo, Oscar Jr., Lazaro, Elmer, Chris Mosqueda, Sanchez, Liwanag, Luat, Kiamco. At rin kakatamong coordinators, Salamat Karela, Virginia Valencia, May Manyalak, and IB Espiritu. Bukas po, December 18, yung kakatamong pong tagapagsalita, Reverend Samuel M. De Leon. At din kay katamo pong in charge bukas, Oreni, Reng Makatuke, Morales, Esther, Levy, Paule, Baltar, Ganuelas, De Jesus, Alipaw, San Agustin, Jason, Jerickson, Paasa, Molino, Herenoga, Stuya po, Heranaga, Galang, Benitez, Enriquez, Valencia, Acer, Noemi Rivera, Kasupanan, Salazar, Marcelo, Tolentino, Santos, and Evaristo. At rin coordinators, Acer Ian Valencia, Kay Kasupanan, and Remedios San Agustin. Nepo. So bukas yan ang stalar etang December 19. Nepo. At pasibayo, at sula rin kaya katamong financial statement. At sula ba kaya katamong monitor. O rin po, rin kaya katamo pong kaperahan na linob. Po. At nakalasalamat pasibayo, karimbalang metong, kaya kayo pong pamagkalob, kaya katamong iglesia. At deti magagamit labang kanita, lalo tayang pasulungnan, yung obra na ng Ginoo, ketiking pulong masle. Maragula pong dake reni o saup, rin kaya kayong babye, kaya katamong iglesia, dakala salamat, kaya kayong pamagtiwala. At
Reti po para sa taong bakanita agawa tamo yung misyon na ning Diyos apagkatiwala na kikatamo na ipasyag taya ing maya pabalita karetang taong pamakibalo o makikakilala kaya. Po. At pota po kaybat na ning kikatamong pamanyamba. Kalupa na ning kikatamong dating gagawan ating eko pang pumumuli ating kape, ating bang kape? Ating kape ang pong atin pandesal. Po, si Jara rin kaya katamo pong in charge. Dakal salamat po karen kaya katamong coordinators, karen kaya katamong pamilyang in charge sa balang abak, king kaya kayong pamagsadya para king kaya katamong almusal. Panuana na kayo, king kaya katamong Diyos ang may paya king sabla. Manalangin tamo po. Pasubayo kaming lalapit, kaya kaming Diyos, king kaya kangarapan. Pasiyasat kami. Tunepin, metungban kaya kami lang matulit. At kaya kami megpabot, king kaya kang pamantayan. Patawaran nyo kami, karang hanggang kasalanan, arapat mi. King aldoldo, ning kaya kaming biye. Tunepin Ginoo, oreni ring maging sagabal, king kaya kaming panyulong bilang anak mo. Anyapin, sisisyan mila, reting hanggang bagi agawami. Mayap. Linisan nyo kami puso, gawan niya pong busilak king puso daring balang metong. Bangka nita ginuing kaya kaming panalangin, miras king kaya kangarapan at alang maging sangkan ba kanita mo damdaman iti. Dakala salamat kayong kaduang pabak na ning kaya kaming kasuywan kaya ka. Tunepin Ginoo, king kaya kaming pamamunta king lugar iti king templo, naliwa ing tao ing kaya kaming susuywan, nung pa naman ika ing kaya kaming susuywan kaya kaming Diyos, ika kaya kaming pupuryan, king kaya kaming biye. Takala salamat at dinenan nyo kaming opportunity na sambanda ka, ing Espiritu, ang pong katutuan. Takala salamat karen kaya kang anak, ababyereng karelang panahon, ang pong oras, migigising maranon, bang kanita pakikitanda ka, king kaya kang pibale-bale, king kaya kang templo. Dakala salamat Ginoo, ating balang metong migtagumpeya. Migtagumpeyang muntaking templo. At balo ko Ginoo, na matula ka, king balang metong uling at siyo kami keti. Makanyan mo naman kareng kaya kaming kayabe online. Dakala salamat Ginoo, karelang biye ang yampang makalaot laki kami, pakikuwanan dang akayabe mila, kapamilatan ning online. Dakala salamat Ginoo at ingatan mo la, rin kaya kaming kapatad, kaluguran king biye, ang makalaot kaya kami, tutuping, mabayat, masakit, ing makalaot king pamilya. Nyapin kaya kaming Diyos, lalapit mila kaya ka, naabayan mula king Aldoldo, rang pamagobra, king lugar at ildo mo karela. Bangkanita Ginoo, ing kanuana na tugtog mo karela, tunepin, magus, papunta keti, king Pilipinas, papunta karelang pamilya, at maging kanwanan niyang patuloy ing balang pamilya, king iglesia, nang nukar nila makabilang. Panalangin mila naman din, kaya kaming kapatad, na tsuking dasen na ning kapanamdaman, lalong-lalo na kayong panahon, na ning Disyembre, dakala ring mga sakitan, uli na ning klema,
minsan marimla, minsan mapali. At darakal na naman pneumonia o yung COVID. Panalangin ko Ginoo na ingatan ming balang metong kaya kami, kaya kanganak. Cover us with your most precious blood and shield us with your Holy Spirit. Kapamila ta naniti, tunepin kami, ingatan mo kami. At iti mi pagkalub mo, kaya kami, nung tunepin, tanggapan mi, na ikain kaya kaming Diyos, ababye proteksyon kaya kami. Takala salamat kaya kaming Diyos, at panwanan mi kaya kang anak, agamitan bang kanita mi pasyagya, ren kaya kang banal na mano. Panalangin ko Ginoo, nalukuban mi, ning kaya kang banal na presensya, nga patasulok na ning templong iti, bang kanita, alayang agawa, ing kalaban. Give us a teachable heart and humble spirit, uling iti Ginoo, ing pantunan mo, king tao, tunepin, kalalawe, keng panluwala, nyo na ning tao, nung panamanika, ing kaya kaming Diyos, king puso, karin ka makalawe. Takala salamat kaya kaming Diyos, uling tunepin, ing balang metong kaluguran me, ing balang metong ingatan me, at ing balang metong maulagaya keka. Manano sanang sopan nyo kami, bang kanita king aldoldo, ing kaya kaming biye, ing kaya kaming number 1 priority. Takala salamat kaya kaming Diyos, at kabang susundumi, ing pamanyambami keka, manatili ka, king puso daring balang metong, ting ka na akong panalangin, king lagyo ng Jesus, sa kaya kaming mangabos, sampung Ginoo. Amen. Ing balang katao kailangan niyang munyeket ang inari na king lubno, laus sa lub at mapipilit, uling kaluguran nening Diyos, ing taong matulang babye.
Pasalamatan da kat pupurian da kao ganong Diyos, kapamilatan da reting ayon anong saning matularang pagkalubding kay kang anak. Dati sana ngayon na reto ganong Diyos, ayon lang ating tulang aking pamagkalubda at ibalik mo sanang labis-labis ingkalam at kanwanan ka ring anak mong magkalub kareti. Uling balo mi reti ngayon na reti, ayon lang pagkalub mi ban kanita, makasawop at mipasulungnan ing obra ming pakirapan ketiking yatong iti. Amen. Yung mumunang pamamasa maiyakit siya king libro ng Isayas, Kapitulo 61, versikulo 1 hanggang 4, lumipat siya po king 8 hanggang 11. Ing maya pabalita ning pangaligtas. Kitmuana ko ning Ginong Diyos, king Espiritu na. Pinili na ako at tinubod, ban karing kalulu. Maya pabalita, iyatad ko. Ban uluan lang pusong sugatan. Ban ihayag karing bihag ing pangaligtas da. At ing kalayaan karing atyo king sukulan. Tinubod na ako, ban sabyan, king miras na ing panahon, baning Ginu iligtas ne, ing balen a pinili na. At sambutan karelang kalaban, tinubod na ako, banding tatangis, kakulang paligayan,
bandetang tatangis kinsyon, kakulang at danan tula at saya, king lugal ng kalungkutan, lugal king tangis, magkantalang kapurian. Mangarila karing tanaman, atenam na mismo ning Ginoo. Daptandangan ing matulid at usto, at purian da ing Diyos, uli ning depat na, larinan dalang syudad, na maluwat ng sira at makaragsa. Lumipat siya pong 8 hanggang 11. Nga na ning Ginoo, kaluguran ko ang justisya, kasaman ko ang pamanako, at insablang emayap, din taong ka kung pinili, tapat ko lang ablasan. Karela, gawa kong kasunduan, aalang kayangganan. Mibantugla karing sablang bansa, abalo na ning balang metong, amanakit karela, king ita din taong kakong binindisyonan. Magsayaya ang Jerusalem, uli nin depat ng Ginoo. Mengariya king dalagang makaimalan pangkasal. Pibablas na ning Ginoo king tagumpe at kaligtasan. Nung makananot lang sisibot at tutubo din bini, makanya na lang iligtas ng Ginoong Diyos, din taong pinili na at din taong sablang bansa. Puriyan deing Ginoo. Amen. Talakad tamo po kayong kaduang pamamasa. Mamayakit king Ebanghelyo ng Jesucristo, agpangkan San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 21. Nga naning makasulat, anti kaniti ing pangabait ng Jesucristo. Imaryang imana at Jose atin lang pamitangwanan kasal. Bayura ikwang mikasal, mayakit king Maria mabuktot ne. Iti milyari king upaya ning banal Espiritu. Yuse maging asawa na metong yang banal at tao. Buring misalbag a marine i Maria. Inya binalak ng kawanyan niya mong lihim. Kabang isipan na ing makanyan, pepakit ya king paninap ing metong anghel ning Ginoo ngana, Jose, alahi ng David. Katatakot balaos nan pakasalan i Maria. Uling ing kaglina, milyarya king kapamilatanan ning upaya ning banal a Espiritu. Ibait ne ing metong anak a lalaki at awsan meng Jesus. Uling ya ing magligtas king balen na king pamikasalan na. Mipanwanan tamo, kareng amanong may basa.
Pasibay po maya payabak kay katamongan, ngining oras, makalitay sa jatala rin kay katamong puso, kay pamakiramdam, kay nga mano na ning Diyos, kapamilatanin kayang tubod ngining abak. Ijakonisa, Sara May si Kiamko. Maya Payabak po. Good morning po! Yan. Atin pong atlong puno na makatalakad keng may aliwaliwang pwesto. Dati pong punong areni, atin lang kanya-kanyang pangarap at atin lang kanya-kanyang panalangin king Diyos. Tang mumuna pong tanaman or puno po, ing kayang pangarap, datanging panahon, nung pututan deman, maging iya pong pinakamalagong treasure chest. Kasi buri na pong talnan. Buri na po kaya miras or iyang talan keng peka masanting at peka maulagang kayamanan. Kita naman pong kaduang tanaman or puno, ing kayang pangarap, datanging panahon po tang pututan de maging iyang maragul barko. Kasi burina, datanging panahon, isa kaya na reng hari, reng reyna, o kaya naman reng peka maulagang tao. At itang kakatlo po, ing kayang pangarap, o ing kayang panalangin, de pututan. Uling burina, tumas neng tumas. Ang kaketang maging peka matasya, at maging malaguya, uling burida, lalawende at akakit dereng tao. At linipas po yung marakal, ayaldo at panahon. Datang na po itang panahon na pututan dala. Rening tanaman na reni. Anyang maputot ya po itang mumunang tanaman, excited ya. Uling itang memutot kaya, meto niya talagang magaling manggawang treasure chest po. But sad to say, ing milyari po, meging yamo pong dapukan na ninuman dareng ayop. At itang kakadwa namang puno, anyang padatang niya po itang mamutot kaya at dadala na itang maragul ng palakul, happy na ini siguro yung kana kung panenayan. O neng nganyang karas na po keng pagawaan, meging yamo pong simpleng bangka. At ketang katataulian, dintang po yung malakas auran, at the same time po, may putot yalibutan. So wala mo may sira na itang kayang pangarap. Atin lang pangarap, atin lang panalangin, o neng it seems na megbunga itang panalangin na ita. Agaranda kayo pong doko at manalangin tamo. Ginoo, maya payabak po, Jesus maya payabak, Holy Spirit maya payabak. Ginuan na lang kalagureng amano mo po tang pakiramdaman milareti at lalot maigit po tang apply milaking kaya kaming pamibiyebye. Kaya naman Lord, nganing aba kay ni, pabusten mo na rin amano mo, tutong kumabye laking kaya kaming puso, tutong kumabye laking kaya kaming isipan. Lord, kalupa na po ning panalangin na ning kaya kaming pastor. Give us a humble spirit right now in your presence. A spirit ginu na nung no karin willing kaming makiramdam, nano yung burimong sabihan kaya kami, nano yung burimong iparamdam kaya kami, aliway tang buriming damdaman. At paboren mo ginong Diyos na ing kaya kang glory, mag-rain down niya kayong lugar iti. Let your Holy Spirit fill this place. Kuldasan mo kami, Banal na Espiritu. Pakyabayan mo kami, Ginoo, pakyabayan mo kami. Habang makiramdam kami, kareng amano mo. And let your will be done, Father God. Patuloy, Lord, dakal pong dakala salamat. Iting kaya kaming panalangin, adwan, at tatanggapan gilagyo ng Jesus. Amen. Nabengi po, or napon, habang isipan kayong pasibayang sermon na ini, haba pong Christmas party la ring WSCS. Ako po ba nung pilang beses kung may kapanik kayong babo, anong kasakit dungos, susuka ko ng susuka itang, ako balong explain, kay ba't, aga nakako na naman sabi ko, bala mo pamilyar na naman yung pakiramdamay ni.
kasi po niyang muna na ako man magsalita, Kenny. Bayo kumunta Kenning church, minta na ako na naman CR na akong kasakit at siyan. Sabi ko po kay asawa ko, nakuha taburing mag-sermon ng kalaban. Sabi ko, itang kapanamdaman na, mo balo makanano meng salesa ning kaya kang pakiramdam. Pero balo ko ing Diyos, at inyang buring ipasabi kaya katamo at iparatang ngayon kaya baka na ini. Kaya agkatanda kayo po, na let us focus nung nanoing, idala na ba talaga ng Diyos kaya katamo? Naning buri ng sabihan ng Ginoo. Nandin katatang ko po, Kenny, disnan ko lang po rin mga laguta mong pengaring at siya, Kenny. Bibiruan da ako po nano kayang panyabian mo, Jack, sabi na. Pero balo po, palagi kang babalik, binalik kayo po kang Ginoo. Ginoo, naning buri mong pasabi ka rin anak mo. Naning buri mong sabihan kaya kami. Anong kalaguing amanong may basa po king libro ng Mateo, chapter 1, verses 18 hanggaya pong 21. Yung kakatamo pong tema ngeni na pasalamatan tayo po yung Diyos, king biya na pong Reverend Carmen Sherman, na beba na po ng kakatamang distrito, saklungan ing kalam ning Pasko, or reclaim the gift of Christmas. Ini pong scripture or tekstong may basa, katuglong ne po nitang scripture na binasa or ginamit na po ng kakatamong pastor na po, apin po itang lahi ng Jesus, yung kayang pibatan. Ngayon naman po, saklungan tamo ing mabungang lahi ng Jesus. Anya pong mag-seminar kami king Ascomo at king pamanimuna na pong Pastor Mench, mangutang niya po kareng bawat laiko, kareng talapagobra, naniya ba yung kabaldugan na ning saklungan? Miyaliwaliwala po rin, response da po rin bawat metong, ng kulkulan, pakakulkulan de, or piyabe-yabe, or kalapan, kalapan at kulkulan. At burike pong gamitan ngayon bengi ngayon na baygit ketang kulkulan tala, ngayon pong bengi balikan tala, or balikan na po napon pastor, or ngayon abak pala ngayon, balikan na pong pastor, napon, detang lahi ng Jesus. Ngayon naman po, lawen tamo, nung retang lahi bang areta, tutubang mabungala, tutubang megbungala. Sabi na pong makanyan, nitang ketang verse 18, antikaniti ing pangabayit ng Hesukristo, i Mariang imana at i Jose, atin lang pamitangwanan kasal, at bayo ra ikuwang mikasal, mayakit king i Maria, mabuktot ne. So malagwat salita po, ikatamong anbalo tamo, na ing pengari ng Jesus, i Maria, ampo i Jose. At bayo tamo munta karela, ready pong mapilan pibatan or pipumpunan nereng lahi ng Jesus, apin po dila Abraham, dila David, dila Juda, Solomon, Rehoboam, Joseph, at reta pa pong aliwang lagyo na may banggit napon. Kilala tayo po Abraham, Abram, ada po kanita, bayo maging Abraham, na iya ing maging tatang dereng kega na ganang nasyon. Oneng anyang panahon na ita, ing makalungkot bala mo, makananong malyari ita, ing kayang asawang Isaray or Isara, iya pa mag-conceive baby. At makanyan mo naman, dinatang lareng anghel na ning Diyos, at pekisabihan ni Abraham, at mag-conceive yang anak. Isara. Pero nung lalawen may itang sitwasyon, bala mo anang kasakit, naketang edad da, makanano yung maging tatang dereng kega na ganang bansa, nung ing maging anak na, metong iyamo, adwaya mo. Pero kalupa na po ning palagi tamong pag-aralan, ing paralan na ning Diyos, ene kalupa ning paralan na ning tao, at ing panakit na ning Diyos, ene po kalupa ning panlalawi apong panakit tamo. Anya naman, ketang pamanganak ng Sara at karetang sinunod alahi, karin lalintoret ang 12 tribes, which is abiya po karining metong kareng may banggit alagyo, apin i Juda, na ing pangapat ng anak Jacob kang Leah.
na ijuda, anyang panahon na menga walala po reng tribe, deta pong 10 lost tribe na ausanda, mitagan niya po ing lipi ng Huda, ampoy Benjamin. Anya naman po sa dalang Hudyo, reng tao po ngeni. So, may natili po itang covenant na ning Diyos. At siya keng metong a character keni, iharing David, ne? Balo ko po familiar kayo kang istorya ng David. David na malating tao, anyang panahon na harapane, Goliath, very confident ya. Tadala itang confidence na metong ya kareng army na ning living God or ning mabiyang Diyos. At talagang pagmaragol na ing Diyos, na mabiyang Diyos da, at paboren da, rening kayabe ng Israelita or ng sundalong Israelita, nakabud na nalamoy insultuan Goliath. Ne, at ketang story po ikita mo, makanan niyang maging victorious ing Diyos, kapamilatan na ning biyenang David, at kapamilatan nita, sinambutla po, kareng Palestino, at dinatangitang panahon na maging yang hari. Pero ali ka rin mayari ito. Anyang hari ne, ing metong ama kalungkot abage, anyang akit na ining malagong babae ng Bathsheba, may tuksuya po. Ne? At kingwaning na naman asawa at siping nan ne. Akit tamo, kalupananitang sinabi na pong pastor, napon, ketang mumunang simbang ganingaldo, na rening lagyong mebanggit, eya po perpekto ing karelang milabas. Uling ala naman perpektong tao. Nino man kaya katamo, mikasala, at sabi na ngang pastor, atin madilim na nakaraan. Pero manatili mo pong madilim itang nakaraan na ita, nung mo paboren na aslagane, ning sala ning Diyos, itang madilim ay ita. Anya minsan, tatakot tamong talakad, king harapan daring tao, anya minsan, tatakot tamong maminto king Diyos, uling balo tamong up until now, na bala mo minsan tinuwana ka, na emo peboran na maghil, emo peboran na miaslagan niya itang madalumdum, mamilabas ay ita. Pero balo yu po yung Diyos, alayang aliwang kaburyan, nung aliwa ma-free tamo, king nanumang bandage na ning sin, and king nanumang karalumduman, pwede nang ibalot kaya kaning kalaban. At kaya rin na po nita, kasantingan po king istorya ng Haring David, aliya po mayari ketang mikasalaya, pero magkaroong confrontation through the life of Prophet Nathan. Nepota pong reng anak na ning Diyos, very, malapit keng Ginoo. Balo yu po tang makipagsalitaya ing Diyos, kaya kaanang kalagwa, na recognize mo itang bageng ay ta. Anang kalagwa, natanggapan mo itang bageng ay ta. Ulingan niyang oras sa ito, pwede na naman sabihin Haring David, ako yung hari ng pakialam mo. Pero ali, David po at iniyang pakialam, king sasabihan na ning Diyos. Ngayon kutang po, atin kayo po bang pakialam, karang sasabihan na ning Diyos, kaya kayo, potang atin niyang gagamitan na tao, bang magsalita kaya kayo. O pibalabalog bugyo mo, hala kong pakialam, gawan ko nung naning buri kong gawan, biye kay ni, nakasalpantayanan kay ni, pamilya kay ni, pero baliyo ing Diyos, aliya po makanita. Ingino, kaluguran na lang bawat metong at metong kaya katamo, anya naman, potang atiniyang gagawan ing Diyos, na pamanulid kaya katamo, sana paboren tayo pong maging malaya ing Diyos. Kalupa nung makananong anyang ipropeta, Nathan, magsalitaya kang Haring David, agad-agad. There's a repentance. Atin pong action na milyari. Nung ako po magkamali, menyulod ya pang balamoy tang sako. Iharing David kanta. Megkulong yaking kayang kwarto. At katuki po ka rin, waman menga matela po retang minuna ng anak Haring David, mika anak yung pasibayo. Which is, may banggit mo naman, karetang generation, karetang name, King Babo na ning scripture, iharing Solomon. At baluta mo na iharing Solomon, metong yang biyasang hari, anyang maninapyayin ko tang naning Ginoo kaya, nanong buri mo, may git ketang kayamanan, may git ketang kapangyarihan.
alayang iniyawad iharing Solomon nung aliway tang kebyasnan, ali bang kanita magmaragulya, pero uling buri na lang panimunan, reng tawong pagkatiwala na ning Diyos kaya, bang milapit kaya, bang balo na nung naning gawa na. Puto po kayang manyawad tamo, king Ginoo, naning mo muna tamong anyawaran king Diyos. Anyawaran nyo ba, itang kabud mo makapag-benefit kaya ka? Opo, tang manyawad ka king Ginoo, isipan mula naman, ding kaluguran mo king biye. Isipan mula naman rin kaya kang pamilya. Wala mo po, nung ketang milaba sa eleksyon, nung magnasa kang maging partine, naning kareng opisyalis, nano ingke kang kapagnasan? Nano ingke kang pake? Bisa ka bang sumuyo o atin ka mong buringgawan na pansarili mo? Napotang bisa kang maging opisyalis kareng miyaliwaliwang institusyon, nano ingke kang parasan? Nano ingke kang panalangin? O kaya naman, potang metong kang talapagobra or bisa kang maging talapagobra. Potang midala ka kareng miyaliwaliwang iglesia. Nano ingke kang kayaduanan king Diyos. Iharing Solomon, waman mi pagkalub kaya itang kebyasnan, mibalik at mibalik pa mo rin king tao ya. Na ginulot ya pa mo rin king Diyos, migamali ya pa mo rin. At kaya rin nanita, limput ya po'y Rehoboam, ing meto nga haring pasibayo. Rete pong lagyong mga banggit areni, alila po perpektong tao, waman me pilila bang kanita manimuna, waman me pilila bang kanita maging hari at talakad kareng dakala tao. Pero every now and then, makalungkot, babalik lang karetang wicked ways na makalungkot na every now and then, may patunayan na itang upaya, itang power, at itang pamag-bless at pamamili na ning Diyos karela. Pero bakit paulit-ulit ing karelang pamaging masasabuntok? Pero bali po ing kasantingan kening istoryada po, rening minunang lagyo, may nibatan niya po ka rin, king lahi da, ing magligtas, ing kaya katamong tagapagligtas. Bahalo ko po andyang etala tunggal-tunggalan din ing lagyong areni, and I hope and I pray, kilala yula po at balo yula rin karelang meging kwento. Po, makalungkot po, marakal nalang pastor at tinalakad kening pulpito ngayon marakal nalang talapagobrang, miras king kapilya ngayon marakal na lareng tinurong Bible study kaya katamo, pero ang gapungeni, marakaling etamo balo king Biblia. Kaya tabi na po nita, ita pong lahing may banggit or etang meging lahi ng Jesus, metong lang makapagmulala na testimony daring meging bieda, na nungno ka rin akit mo ing power na ning Diyos, agyo nang i-overcome ing nanumang kasalanan na pwede nang gawan ning tao, pauli na hindi pangabayit ng Jesus. At kaluban na po ning scripture na may basa, akit tamo po Kenny na Maria, bayo la pakasal aduang Jose, mag-conceive ya pong baby, uli na ning banala espiritu. At habang babasan kang pasibayo ing scripture kening Matthew, anong kalago itang description king tatang ng Jesus na Jose. Metong ya pong banal at tao. Pwede ya pong lawening kasiping yo. Banal ya po ba yung kasiping yung ayan? Alita mo, na-enjoy mo pagkailita mo na, akakit mo ba yung kabanalan king taong kasiping mo ngening oras sa ine? Or nung marap ka man po king salamin ngening oras sa ini, akakit na kaya yung kabanalan kaya ka? Pila na kayo pong years sa makaluklok ka rin kaya kayong luklukan? Atin po bang kabanalan king beyo? Atin po bang kabanalan king kaya kayong pamagsalita? Anang kalago ing meging lahi ng Jesus, uling lipat at libutan na nitang marakal a kapagsubukan at marakal a kasalanan na merapat
epo meging hadlang ita, bangkanita, ali magbunga itang leadership. Ali magbunga itang pangaawos na ning Diyos karela. Pero, ketang pamaging makasalanan daring taong areni, may akit at mipasyag nung makananya kayo paya ing kekatamong Diyos, uling alang nino man kekatamo or alang nino man kareng character king Bible na pwedeng talakad, bang kanita mo sambutaning kasalanan. Anya anang kalago itang meging paralan na ning Diyos, na mi bait ya, ing kekatamong Ginong Hesukristo, ketiking sulip, bang kanita aranasan nga ning keganaganang kasakitan, at datang ya keni, bang ipakit na kekatamo, nung makanano ing kumabiye ketiking yato, na maging mabunga, ing biye mo. Nanala po kaya ring meging bunga, na ning pulong masle. May ngalap ko pong information and nung atin man pong mali ka rin information na reni, pwede ko pong itulit at pwede ko pong i-correct na. Nung ako po magkamali, kukutang ko po na bengi, ninuing peka matuwang metodista na kani pong pulong masle, na namabiye pa. Sabi da po, iyapong Pepe Sakun, 97 years old. Waman etaya kayabe, ne, ketiking iglesia, uli na ning kayang panamdaman or kapanamdaman king katawa na. Pero matutula kami, potang mamiyang communion, at chuya. Ne. At tatanggapan na itang communion na ita. At mangutang ko nino po, kareng babae naman ning peka matua. Sabi da po, Mrs. San Agustin. Gusto ko po ba, 87 na po ba, or 88 years old? At chuya po kay ni Mrs. San Agustin. Alayo po. Pero akit ya po imi San Agustin. Anya pong mumuna ako Kenny. Mabibilib ko mo po ketang part po tang midweek service na. Pagdala na langan pong mga hanggang sisimba. Akit me itang kayang biyena. Andyang pang baliw po ita, andyang kulubot na yung balat mo. Andyang pang Pota po nga akit ko ladeng pengarit ang atsukanin eh. Potang maglakad ko punta kaning church mag-practice. Akit mo larugo at lula bitisada ben. Tung na tutukod la. Masakit ning bitis da panting karelang katawan. Pero how come until now po atsula po ken. Hanggang ngayon po sisimbalo. Maranon lang migising, maranon lang pa kaya kaming talapagobra. Uling excited la, bang kanita, pakitagpandeing Ginong Diyos. And paniwalan ko na pauli na po ning kasalpantayanan, dareng minuna po kaya kayo at marakala panalangin na niya, gapa naman po ngeni. Manatili kayo kareng kaya kayong luklukan. Metong pa pong kitang ko at abalo po na ing Pulong Masle United Methodist Church, ing peka marakala anak at talapagobra, keng buong Pilipinas. Oyak po balo na nung pati kayong buong mundo. At balo yung nabengi bayo kumatudtud. Mga pakiyak ko kasi ing kasantingan na ning conference year ngening year ay ni. Habang babalikan kayo po ining scripture. Balo po, blessed kayo not only kasi kayo ingpe kamarakal at talapagobrang anak ketiking buong Pilipinas. Baliw bakit? Alin po dahil akong Jack ne sa'yo. Pero dahil deng adwa yung anak, makadestino lang kaya ni King Pulong Masle. At sula kaya ni susuyula kaya kayo. Kasi anang kanyaman king pakiramdam, ini palagi, nung kilala ya po Pastor Jeff, every time na magkaroon kaming conversation, Pastor Jeff po, Pastoria Planas at taga-Planas ya po. Aliwa itang pakiramdam na potang ikang talapagobra, magpakapagal ka karang aliwang iglesia na bibigyan mo nga nitang hanggang best mo. Aliwa yung pakiramdam potang bibigyan mo king home church mo. Bakit? Kasi kening kapilya ngayon, ka rin may gumpisa yung kaya kang pangarap, ne? Na dati makaluklok ka mo, siguro, i-jack lang po yung pastor doon dati, ne? Kaya bela mo ka rin children's choir, tuturo da lang Sunday school. Pero ngayon po, atsula po Kenny, ulan na ning bunga, dareng panalangin, bunga na ning kasalpantayanan, dareng minuhon ng tao, ketiking Pulong Masle. At kakadwa na po nito,
midalaya po ing kasalpantayanan keni, paulida po ring tao bangkal. At anyang dalande po ing kasalpantayanan keni, aliya mo naman po kabud na atsune po yung maragula kapilya nga ini. Atsune laret ang mga santing tamong building. Pero kapamilat ang dareng marakal a panalangin. At the same time, marakal a ministering gewa, mapalyaring meg house to house la po, reng minunang talasal pantaya. Kaya katamo, may nagkatla, meg invite la. Or nano itang paralan na keganaganang gewada bang kanta mo po atin tamong luklukan ang mga lagong pews ngayon kaya baka na ini atin kayo pong aduang piano at malagong organ kaya ni pong harapay ini atin kayo pong malagong altar atin kayong convention center at atin pong CE building atin yung school, ining church, marakal lareng iglesia, marakal lareng miyembro or churches na mangarap na sana ila mo naman maging makanining kapilyada. Pero ikatamo po, dakala salamat karetang minunang talasal pantaya kaya katamo na ela sino ko megpakapagal at gewa ditang keganaganang agyuda. Bangkanta mo po ing bunga. Akit tayo po ngening oras at kabengyan pong aini. Nandi na abang lalawen ko la po reng miyembro or miyembrong atsuta mo kaya ni na simba, karakalda po reng bisang lumapit king Diyos. Karakalda po reng bisang sumuyo king Diyos. At marakala reng kaladuang bisang miligtas na datanging panahon, akayabe deing Ginu. Potang pe sabihin niya po ing pulong masleyu, United Methodist Church, Bisata mat ali, marakal talagang bisang madistino keni. Marakal bisang miras keni. Marakal bisang mapalyaring talakad keng pulpito ngayon. Eko po bahalo nung naning sangkan. Nabengi isipan ko, dahil ba maragulya in church, Lord? Dahil po ba maragul or atin lang bibiyereng miyembro? Dahil po ba Gino, mga santing lareng facilities? Nung i-check mo la po natang checklist, check mo la po retay Pero baliyo po, ing metong apanalangin ko king Ginong Diyos na Lord, sana po, bisa lang munta keni reng tao or bisa lang madistino reng talapagobra keni, maigit pa ketang marakalareng miyembro at maragulyeng kapilya, uling sana po Ginong Diyos, akakit daing kasalpantayanan dareng miyembro na tutong mabunga at lalot maigit itang spiritual life yu po mag-grow ya. Ali mo po uling maragulyeng kapilya. Ali mo po uling marakal lareng miyembro. Uling mas makalungkot po nung maragulyeng kapilya ngayon marakal lareng kaya katamong miyembro pero very distant nemaning puso at spirit tamo king Diyos. Kaya aneng kasanting itang sermon po last Sunday na iwan talagang meging matapang yabang panaral ning amano na ning Diyos. Bang isa dyan ingdala na ning Diyos, ingdala na ning tagapagligtas. At ngini po, bala mo po nung kayong piyasabihan, bibisitan tayo or babalikan tayo pong pasibayo ing pangabait na ning kakatamong talapangabos. Pero kalupa na po ning mensahe ng Pastora Caroline Santos Napon king service king birthday, sana po ining kakatamong daraptan aliya kabud visitation. Pero maging habitation tayo po. Maging habitation na po ng Diyos. Ing pulong Maslay United Methodist Church, ali mo kapag Pasko, ali mo kapag atin activity, ali mo kapag bisa ka, ali mo kapag buri mo lareng makaluklok, ali mo kapag buri mo lareng talapagobrang atsyo. Pero nano man itang season na atin ka, manatili kang makatatag at makaluklok keng lukan mo. And atin ko pong pakisabi, nung agyuyo mo po, pwede ko lang pong patalakaran, retang kaganaganang Jacknesa, kaganaganang pastor, at meging volunteer worker na ning Pulong Maslay United Methodist Church. If, agyuyon po, pwede kayo pong talakad saglit. Sige po, retang meging volunteer worker, meging Jacknesa. Pwede lang pong lawen. Lawen niyo po nung makanano ya ka-bless ing PUMC. Sige po, lolo kayo po sa atin pong metong service
anyang time po na libing na pong Pastor Fernandez. Kaya pong karimam Beverly. Sabi na po itang meto nga miyembro king Nax. Malami pa miro po na kasi kanu ikatamo dua tamo jak nesa. Pwede kang tuki kaya kami, sabi ng mga tita. Biruan kaya po sana na mas magaling po ako, Jack Jill na huping tuki, sabi ko sana. Pero bali niyo po, halupan na po itang binanggit ko nandin. Bless kayo po kasi rengadwa yung talapagobra, chula po Kenny. Ako kaburi ko pong sumuyo planas. Kaburi ko pong madistino king planas. Ali naman para lang ako kaya po itang Jacknesa ka rin. Pero buri ko datang ingaldo, ako man makasuyo ko po king planas. Kasi karinya po mita na mitang kasalpantayanan na atin ko. At kaya petalakaran ko labunan din retang meging talapagobra. Lalo po kayo ni Dikay na aga na kay Apong Fred. Every time na ako communion Mia. Yapong Fred din po makatula, uling layo niya lang po ng anak na meging pastor lamo naman. Ne? Tita Noemi, atin niya rin pong anak, a Jacknesa. Apong Pising, atin niya pong kapatid, adawang Jacknesa. At marakala, dahil tao kayo ni na may kapakyasawang Jacknesa. Sabi da rin pulong mas leon namang walang Jacknesa. Pero, value po ing masanting king kwento na ning pulong masle. Aliwaman itang dakal lareng, kabud mo dakal lareng miyembro at masanting ya ining building tamo. Pero may git ka rin, itang bunga na mabiyeya. Kalupa na ning lahi ng Jesus. Waman, ela perfecto, waman magkamali, pero at yung bawat metong to correct. At sana po tang may pag-correct kayo po, tatanggapan tamo. At potang, atin lang sasabihan kaya katamo, tatanggapan tamo. And at the same time, vice versa, potang may pag-correct tamo with love and with gentleness. Minsan ka rin po mag-start itang pami kakasundo kayong iglesia, potang may papagmatas na lapurang bawat metong And value po, potang lalawin me ing bala mo ing chart na ning pulong maslen from workers, kareng council, kareng miyembro. Minsan, potang anak katamong karakal sabihan na hila po mo rin council, hila po mo rin talapagobra. Pero minsan ni katamo mismong miyembro, eta naman din gagawan itang part tamo, bang kanita magbunga at maging malaguya ing ministry katiking pulong masle. And at the same time, kalupa na po nitang panaral ng pastor doon, anyang bilabasan, na bilang talapagobra, bilang volunteer worker, at bilang leaders, na inawas na ning Diyos, kailangan maging firm at maging bold tamo po ketang leadership and ketang pangaawos na ning Diyos kaya katamo. Uling nung etamo po gawan ita, alapong malyari or alapong lumwal abunga. Maging baug tamo po. And I hope aliya po kang Deaconess Phoenix Fajardo Mayari na itang pamag-call na ning Diyos, bang kantatin maging Jacknesa Kenny. Panupayo po ako po balo nung itang last na pastor na may anak na po ning pulong masle na mayaring pastor. Pero I hope ali karela mayayari. Sana to all the young people I hope atin kaya kayo or kareng pong anak yu, panalangin ko na atin pang magnasa at bisang maging talapagobra. Kamiel, nakakita mo yung kayang pamanyuyo. And bayo po mayari ining sermon pong ayni. Anya pong ketang panahon na ingkakatamong reta pong meging lahi na ningkakatamong Ginong Hesukristo, gewada pong mahayap at memintulaking Diyos. Meging mabunga ing karelang ministeryo or meging mabunga ya ing lahi ng Jesus, uling memintula, may kiramdam la, at lalot maygit may natili la, king presensya na ning Diyos. Kaya naman puring bawat metong at metong kakatamo, mayayawos la, bang manatili, bang makiramdam, at lalot maygit mamintu, king kaburyan na ning Ginong Diyos. Na aliya mo po, ngening simbang bengi tayo babalikan nini. Ali mo po kapag atin okasyon, karin lamarakal ding tao. Nune pa naman, nanuman po yung panahon, nanuman yung season, nawaagawa tamo ita. At mayakit ya po ing tutong bunga, kaya katamo, potang ring tao, buring-burideng pupuntalan,
ing kapilyang ay ni, ing iglesyang ay ni. Ne? To our members, makananula po, titreat din kaya kayong talapagobra, and ikami namang talapagobrang madidistino keni, makananuming gagawan itang ministeryong pagkatiwala na ning Diyos kaya kami. Bang kanitang masese itang kaya kayong spiritual life. And to our council officers, makanano kayo pong maminto ketang pangaawos na ning Diyos kaya kayo. Bang kanita talagang daptan nyo po at gawan itang tingwanan nyo king harapan na ning Diyos. Sana maakit po ita. Uling nung alita mo po ipakit ita, baugya po. Yung kakatamong ministeryo at yung kakatamong kasalpantayanan. Retang atlong puno nandin, itang mumunang puno, di natang ing marakala panahon, atin metong ababaying maglagyong Maria, alayang pipanganakan, mabuktot iya. At ketang pamanganak na mibiliya ining sanggol, ketang dapukanan, nanitang pinumanayop, pinitang mumunang puno, na ing pangarap na maging treasure chest ya uling burineng talna ning peka maulagang kwalta. Pero lawen niyo po, tilnane, ing mas may git pa, king peka maulagang treasure na pwede ng talnan. Dintanging marakala panahon natin metong lalaking magmisyon at makasakay aking bangka. Apining kakatamong Ginong Jesus na sinakeketang pangaduang puno. Buri na yung sake, reng mga maulagan tao, hari ang pong reyna, without knowing na one day ingi sake na, in King of Kings, ending Lord of Lords. And lastly, waman balamu lupa yung may kalinguan itang punong may putot, na buri na maging yang kamatas, kareng kay ganaganang puno, uling buri dalalawende. Mi pa kuya yung metong, alagyong Jesus, King Cruz, na itang krus ay pinitang tanama na may putot, yung gawadang krus, at karinya mi pako, yung kakatamong Ginong Heso Kristo. At aliwa mo, retang tao, ketang panahon na ita ilang lalawe king krus. Pero even yung katamo until now, lalawen tayo, itang tanama na ita, o itang krus sa ita. Mapalyaring reng panalangin tamo po ngeni, ila po akit detang bunga or pakibat da. Mapalyaring ayula pa po kakamtan or tatalnan. Pwede rin pong datanging panahon na pota pag may wala ta na karin lapalul toreta. Pero metong niya po yung burikong assurance na tandanan tamo. Nanlaman din kay ganaganang panalangin yu, nanlaman retang kay ganaganang kapag nasa naning puso yu, at nanulaman retang hanggang panalangin na mesang bitla karetang minunang talasal pantaya. Magbunga at magbunga la po reni. Atin at atin lang pakibat reti. At honor na lening kakatamong Ginong Diyos. Uling reting panalangin na reti, potang makapamyelang tula at makapamyelang kapuryan king Diyos. Kalupad na po retang hanggang talapagobrang tinalakad at volunteer worker na tinalakad nandin. Makatiman niya po yung Diyos at lalawen na kayo. Sana ay pumila ko yung timan na ning ginuking kaya kayong kapilya or king kakatamong kapilya, at sana po mawala or matda itang kasalpantayanan, apeg pagalanda po, ren kakatamong makatuwa at mayakit ya, itang bungang ay ita, uling mabiyeya ing kasalpantayanan, dareng tao, king pulong masle, United Methodist Church. Maya payabak po, at the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat po, Jack Sara. Ketang malagong mensay. Daptan tamo po yung kadwang pamanay.
Pasibayo ginong Diyos, pasalamatan da ka, kapamilas ng dareting ayin, anong sano ing alangsaong pagkaldaring kay kang anak, uling deti baluda, king makasuyo lang maragul, king kay kang parasan, kete king yato. Amen. The brightness of His reign will never end. Let there be peace on earth and all goodwill to men. Let's worship Him. Counselor, mighty God, Prince of Peace,
Ining oras ni kaya katamo pong pamaglapit ng Diyos, mga kanita, pasalamat kayo at ipagkaloob ing mabungang kasalpantayanan at panalangin tamo na manatili iti king kaya katamong iglesia at duwan tamo iti king kaya katamong Diyos amabye. Kaya hanggang miras king aldorang beitan, anibersaryo ng karelang kasal, ating kapasalamatan king Diyos, lumapit tamo po. Kalagura rin kaya kang amano, kaya kaming Diyos, dakala salamat. Dakala salamat ka rin kaya kang amanong makapasikan kaya kami. Emuking kaya kaming espiritual abye, nung pa naman po tang daramdaman mila rin kaya kang amano tunepin. Sisikan mo naman ing kaya kaming physical pami kakatawan. Uling ing sigla, mi babalik, uling panamdaman mi ing pag-asa, adaralana ning kekang mensay. Nakalasalamat kaya kaming Diyos, kayang mabungang mensay, kaya kaming dimdam, ngening kayabakan. Nakalasalamat king kaya kang anak at tinubod, baan kanita mi pasyaglareti, namit mong tapang. Salamat kung kaya kang anak ang Diakonisa Sara. Patuloy may panuwanan at gamitan mightily king kaya kang ubasan ba kanita dakala pa rin kaladuang milapit king kaya kang presensya. Dakala salamat kaya kaming Diyos, uling tunay malugod ka. Ang giyampang kaya kami perpekto. Madalas magkamali kami. Madalas may kakasala kami. Yampang sasabyan ming tinggap na ka bilang Diyos ang pong tagapagligtas. Daratang itang panahon na kami lilisya kami king dalan. Madidiskaril kami. Pero parati kang atsyu, bang kanita saklolwan mo kami. Bang kanita pasibayo, ibalik mo kami king release. Baka kanita itang parasan mo, king balang metong kaya kami, tunayaping mapalyari at maganap. Dakala salamat, kaya kaming Diyos, kareng kaya kang anak, matulang tatanggap kareng kaya kang amano. Dakala salamat, kaya kaming Diyos, kareng kaya kang anak, at tatanggap king pamang tulid mo, king balang metong. Thank you, Lord. Keng humble spirit, ang pong teachable heart, apagkalog mo karing balang metong. Tunepin kaya kaming Diyos, na rin kaya kaming pipunpunan, anyapin ating kaming malagong iglesia, ating kaming mapaling kasalpantayanan, uli na ning mabungar ang kasalpantayanan. Mananusanang kami, kaya kaming Diyos, nung makananong meging mabunga, ing kasalpantayanan da, ren kaya kaming pipumpunan makanyan muna mani kami bang kanita, iti misundo ang gaking tutukiming salinlahi. Mo pabustan kaya kaming Diyos na iti mituknang o mapatlod,
Itang hanggang gewara, rengke kaming pipumpunan. Rengke kaming makatuwa. Tunepin Ginoo, ne biro ing karelang gewa, ing karelang dela na nakasakitan bang kanita i kami. Miras kami kayang makanining kabilyan. Baka kanita i kami, mi kamasanting kaming iglesia. Kingke kang saup, Ginoo, petno bayan mula. Rengke kaming makatwa. Bang kanita tunepin, itangke kang parasan king lugar ay ti mapalyariya. Sana kami man maging mayap kaming alimbawa, kareng tutukike kami. Sana po tang gaganakanta kami datang ingaldo, at sabyanda naman no makananuming sasabyan ngini salamat Ginoo kareng ke kaming makatwa. Makanyan mo naman sana ing luwal kareng labi ang pungasbok dareng ke kaming tutuking salin lahi. Salamat Ginoo kareng ke kaming makatwa. King karelang mabungang kasalpantayanan. Tunepin ke kaming Diyos, nung pasakop kami ke kayo, tune ing tagumpe kamtan miya. Ore ni ren ke kanganak linapit deng aliwa may natili kareng karelang sariling luklukan, pero ing kapasalamatan king puso, pare-pareho Ginoo. Uling ing balang metong penamdaman ing kekang presensya o panamdaman ing kekang presensya ing Liena. Uling ing balang metong atin niyang karanasan keka bilang kekaming Diyos sa mabye akikimot king kekaming biye king aldoldo. Pakiramdaman niyo yung panalangin dareng kanakong kapatad, ikamu kekaming Diyos ing makibalo. Nung nano, ing lamaning karelang puso, nung nano, ing karelang sasabyan keka keng oras ay ti. At panalangin ko, O Diyos, na ipagkalob mo na numan itang karelang kayadwanan, agpangking kekang kaburian, agpangking aldo e tuldo mo. Ikaing Diyos e may mut, ing buri mo, at ing parasan mo kareng kekang anak, mika masagana yang biye o masanting a biye ing balang metong. Manano sanang kami man, makanyan ing parasan mi, karengke kaming kapatad, na masensulak ing biye, at panalangin mi ing balang metong, ing lugod, ing mangibabo, ing malasakit, ing mangibabo, kay kaming mikakapatad. Keti, King Pulong Masle, United Methodist Church. Dakala salamat, karengke kang anak, Amiras, King Aldorang Beitan. Patnuhanan mo po Ginoo, at panalangin ko, na dakal pang biye, dakal pang birthday, sing pagkalob mo karela. Makanyan mo naman karengke kaming kapatad, Amiras, King Aldo, ning anibersaryo, ning karelang kasal. Dakala salamat Ginoo. Kayang makabang panahon, na ikaing meni muna, king karelang relasyon. At panalangin ko Ginoo, na iti patuloy na maging matatag at ing karelang pamikalugod king balang metong lalong maging matibe. At panalangin mila naman, dengge kaming kapatad, miya kayabe ngayon kayabakan. Panalangin ko Ginoo king Aldo bukas. Akayabe mila king pamanyamba, king kaya kang harapan. Dakala salamat kaya kaming Diyos, at panuwanan may balang metong. Di ka na akong panalangin, king lagyo ng Jesus, sa kaya kaming mangabos ang pong Ginoo. Amen. Kanakong kaluguran na kapatad, kang Kristo, lualtamo, at ipakit, king yato,
Ingke katamong mabungang kasalpantayanan, atenam na ning ginuking puso daring balang metong. At ang tabayanan nakatamot sopan, ning kaya katamong igpatyo karing kimbanwa, ning kaya katamong Ginong Yesu Kristo, at ning banal Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan tayong kakatamong Diyos. Hallelujah. On the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Birds gather watching, or silent flocks by night. Behold you out the heavens, there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. To God be the glory. Good morning po to everyone. Then pong ka-group meeting tapong practice po at ang 5 p.m.